श्री श्री ठाकुर मोर, श्री श्री लक्ष्मी माँ, श्री श्री बड़दादा, आजिर पूज्य श्री श्री आचार्य देव ठाकुर परिवार समस्त चरण रे मोर प्रणाम। मोर ही वीडियो शुणुथिबा समस्त गुरु भाई माँ मानकु मोर अंतरर जय गुरु। आज आमे श्री श्री ठाकुरंक श्रीमुख निसृत नारीर नीतिर 142 बाणी शुणिबा। ता पूर्वरु मु श्री श्री ठाकुरंकर गोटे सुंदर कथा कही आरंभ करी। जो मैंने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दियंतु, कमेंट रे निजर मतामत लिखंतु। चलंतु एबे श्री श्री ठाकुरंक किछि कथा सुनिबा। अमरत्व प्राप्ति जन्म जन्मांतरर कृत कुकर्मर कुफल को विश्वपिता ब्लटिंग जेपर परी शोषी आमको योग्य सहन पटु धैर्य वीर्यवान शौर्य ऐश्वर्य शक्तिशाली करती। पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण सखा अर्जुन को कहउछंती, हे अर्जुन तुमे ए पृथ्वी को बहुबार आसीअछ, किंतु तुमर स्मृति ताहाकु बहन करुनाही, किंतु तांकर सबु मने अछि। प्रभु श्रीकृष्ण एवं वर्तमानर जुग पुरुषोत्तमक दिव्य चक्षुरे समस्त भूत भविष्यत जन्म जन्मांतर घटना ही प्रतिभात हुए। वर्तमानर जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आमे किपरि सही स्मृति शक्ति को जन्म जन्मांतर धरी चिर जीवित रखिबु ताहार विज्ञान तत्व आमको धराई देछंती। तांकर आह्वान करिबा ही पाइबार जननी। आमे जेतक करिबु सेतक पाइबु, अर्थात तांकर प्रदत्त विधान को आचरणगत करिबाकु हेबो। एहा ही तो वास्तव्य सत्य जे मनीषर आत्मा अमर, किंतु से एही धरा बक्षरे थरकु थर विभिन्न रूपरे जन्म नहीं थाए। ताहार पूर्व जन्मकृत कर्मर फल भोग करिबा पाई। एहा ही वेद वेदांत उपनिषद गीता भागवतर बाणी एही विज्ञान मध्य एही रूपे दर्शाई थाए। पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर प्रत्येक व्यक्ति को देखिला मात्र के ताहार पूर्वजन्मर समस्त वृत्तांत एवं परजन्म रे से कौन भोग करिबो इत्यादि तांको सम्मुखरे जल जल करी प्रतिभात हुए। तेणु तांको पाखरे भूत भविष्यत एवं वर्तमान बोली किछि नाही। तीनोटी काल को से एक सांगरे देखती। पुणी कौन विपत्ति ता पाई भविष्यत रे से भोगिबाको जाउछि ताहा मध्य से जानिपारी से समस्त विपत्ति को एड़ाइबा पाई सहज सरल विधान देइछन्ति। ताहा हेउछि एही पंचनीति को अनुराग आग्रह एवं प्रेम प्रीति आग्रह सहित कार्यगत कले सही फल प्राप्ति हेब ही हेब। जेपरि जिए ताहाको प्रेम रे एवं भक्ति सहकारे माने कर्तव्य परायण हेब, तेबे सही परि त्राण पाइबार निश्चितता विश्वपिता देइछन्ति। एथि संबंधे कोटि कोटि दृष्टांत सत्संग जगतरे चिर जीवित होई रहिछि। ताहाकु लेखिबा पाई मोर जू नाही। तांकर बाणी ही से समस्त स्पष्ट करिथाए। तथा मु निश्चय कहूछि तुमर उन्नयन पाई तुमको आउ चिंता करिबाकु हेब नाही। जदि तुमे सत्संग आश्रय ग्रहण कर एवं सतनाम मनन कर, तांकर निर्देश को यथा जजन जाजन इष्टभूति स्वस्थयनी सदाचार
ଯିଏ ଯେତକ ମାନନ୍ତି ସେହି ପରିମାଣରେ ତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାର ବିଶେଷତା। ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କରିବା ହିଁ ପାଇବାର ଜନନୀ। ଯଥାର୍ଥତା ହିଁ ତାହା। ଉହା ସ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମିଆଁମାରରୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ନିଜ ଆଶ୍ରମରେ ରଖି ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଏହିପରି କୋଟି କୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବେ। ମଣିଷ ଥରକୁ ଥର ଧରାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ତାହାର କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଆମକୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ଆମର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଜନିତ ଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ। ହେମକବି ବଙ୍ଗଳାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି। ଲେଖାଜୋଖାରେ ଯଥୋଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରଶଂସାପାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଦୁଆ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ରହି ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ଗୁଣ ସବୁ ଲିଭାଇ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ଆମର ଜୀବନ ତରିକୁ ଭସାଇ ଚାଲିବା। ଶ୍ରୁତିବାହୀ ଚେତନ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା। ତାହା ହିଁ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱପିତାଙ୍କ ନିମ୍ନ ବାଣୀକୁ ଆତ୍ମୀକୃତ କରିବା। ତୁମର ଅହଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ହିଁ ଅନ୍ୟକୁ ଛୋଟ କରି ବା ଅସ୍ୱୀକାର କରି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାକୁ ଶୈତାନୀ ଅହଂ ବୋଲି ଚିହ୍ନି ରଖ। ତୁମେ ଅହଂକୁ ଏପରି ଭାବେ ନିୟୋଜିତ କର ଯେପରି ତାକୁ ଚାଳନା କରି ତୁମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକର ଜୀବନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାର। ଜୟଗୁରୁ। ଶୁଣିଲେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ନାରୀର ନୀତିର 142 ବାଣୀ ଶୁଣିବା। ନାରୀର ନୀତି 142 ବାଣୀ। ନୀତି କାହାରିକୁ ବି ବାଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ସୁନୀତି ବା ସୁନିୟମ କାହାରିକୁ ହେଲେ ଜବରଦସ୍ତ କରି ଅନୁସରଣ କରାଇବାକୁ ଚାହେଁ ନା। କିନ୍ତୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁ ସେ ଯଦି ଅନୁସରଣ କରେ, ମଙ୍ଗଳ ତାହାକୁ ନିନ୍ଦିତ କରିବ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 142 ପୁଣି ଥରେ। ନୀତି କାହାରିକୁ ବି ବାଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ସୁନୀତି ବା ସୁନିୟମ କାହାରିକୁ ହେଲେ ଜବରଦସ୍ତ କରି ଅନୁସରଣ କରାଇବାକୁ ଚାହେଁ ନା। କିନ୍ତୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 142। ଜୟ ଗୁରୁ।